najavio dvije aktivistkinje, jedna iz SAD-a, jedna iz Bosne i Hercegovine. Preko 40 godina bavila se radom sa djecom do 10 godina koja nisu imali sreću da se rode u normalnim područjima, nego su to uglavnom bila područja koja su bila zahvaćena ratom. Sa nama je doktorica Deborah Young, direktorica Empowering Communities Globally for the Care of Children. Good evening. I evo sada zbog malih komplikacija tehnički, a prevoditeljica će nam biti, ali naravno i studentica doktorice Deborah Irina Karić, magistrica koja svoj doktorat radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Sarađivale su u Palestini, mnogo više projekata, ali evo, profesorica i studentica, dobro večer. Evo, hvala na asistenciji kod prevoda. Nema na čemu, hvala vama. Da krenemo odmah. 40 godina rada sa djecom, uglavnom do 10 godina, koja su imale tu nesreću da se rode u područjima koja su pogođena ratom. Šta vam je najteže bilo, sa čime ste se suočili? So you have about 40 years of experience working with young children, 0 to 10, who were not privileged to be born in places unriddled by conflict. Could you speak a little bit about what has been the most difficult, most challenging thing for you to work as an educator? Sure. So I think the most difficult thing for me to observe is the lack of awareness in the interconnectedness we all have, and the lack of ability to put aside our social identities and the manufactured narratives that we create to serve the political elite. Najteže mi je bilo da svjedočim nedostatku jedne društveno konstruisanih, stvari društvenih konstruisani narativi i lack of, please. The lack of ability, right, to put aside our social identities and the manufactured narrative that serves the political elite. Nedostatak mogućnosti da stavimo na stranu te društveno konstruisane identitete i narative. Nedostatak društvene svijesti. The political elite, and it's not just Bosnia, it's around the world, it seems to have an agenda of what I would call poisons: greed, ignorance, ill will. Političke elite imaju agendu koja se sačinjava sa pohlepom, neznanjem, greed, ignorance and ill will. Loše namjere. Da, upravo tako. Which creates cruelty. Što kreira zlobu. It's almost like a drug. Those three poisons are like a drug, and they will do almost anything to achieve them. Zlobu i okrutnost, to su droge ljudima koje jednostavno čine ljude sposobnim da rade stvari koje su nama možda So in conflict areas, that's the hardest thing for me to watch. U konflikt područjima gdje se konflikt desi, to su najteže stvari za mene da svjedočim, da ih vidim. Da. Pitanje za vas, bez prevoda sada, naravno bit će lakše. Sarađivali ste na mnogo projekata, jedan od njih je saradnja u Palestini. Odnos je bio prije profesorica studentica, sada radite skupa. Bili ste u Palestini jedno vrijeme, pa ste onda vi 5 godina nakon toga ostali sami. Evo, kakve slike donosite iz Palestine? Kako nam možete objasniti kakav je život u Palestini, na zapadnoj obali, ali naravno i Gaza? Vidimo šta se sve dešava u proteklim mjesecima. Prvi put sam otišla u Palestinu u 2015. godini sa dr. Debbie. Imali smo istraživački rad, radili smo sa Nacionalnim univerzitetom u Nablusu, njihovim institutom za djecu. Nakon rada sam se vratila u Palestinu i radila sam tamo sve do prošle godine. Za mene lično, kao osoba koja je preživjela rat u Sarajevu, u Bosni, a i da nisam vrlo jasno šta se dešava u Palestini, je
bez sumnje genocid. Kada sam živjela tamo, radila sam za internacionalnu agenciju. Imali smo kancelarije na zapadnoj obali, Gazi i u istočnom Jeruzalemu. I mogu možda da ukratko ispričam jedan detalj. 2021. godine imali smo takozvanu eskalaciju nasilja u Gazi koja je trajala malo duže od jednog mjeseca. I kao humanitarnoj organizaciji u to vrijeme bilo nam je jako teško dovesti bilo kakvu vrstu humanitarne pomoći ljudima u Gazi. Izraelska vlada je blokirala naš svaki pokušaj. Međutim, i pored toga šta je mene iznenadilo je bila neka indiferentnost humanitarnog sektora. I vidjela sam da se meni ta neka fama malo otkrila. Shvatila sam da humanitarne organizacije, ne individue naravno, već sistemski govorim, i donatori se povinuju okupatorskoj, izraelskoj, njihovim geostrateškim i ekonomskim tenzijama. Ja lično sam vidjela ponižavanja Palestinaca, verbalnih, fizičkih. Vidjela sam izraelsku vojsku koja ruši beduinska sela, protjeruju ljude, vade maslinova drveća. I sama sam bila kao pod inkvizicijom dosta puta i bila sam na crnoj listi, nisam mogla putovati. Međutim, uvijek sam bila svjesna svoje privilegije. Ja sam mogla otići kad god sam htjela, ali Palestinci nemaju ta prava, uključujući slobodu kretanja. Da ostanemo još uvijek malo na temi Palestine. Pitanje još za vas, a i za gledatelje koji možda, vjerujem da svi to znaju sa eskalacijom posljednjih sukoba što se dešava u Palestini. Ovo nije stvar koja se desila sada. Ovo nije stvar koja traje već otprilike godinu dana. Ovo je sukob koji traje od 70-ih, pa čak i od samog začetka države Izrael. Situacija je uvijek bila poprilično komplikovana na tlu Palestine. Pa ja ću reći, genocid nije komplikovan. Za ne, političke tenzije, narativi su komplikovani. Imamo ih sami ovdje u Bosni. Palestina je pod blokadom, opsadom. Gaza je pod opsadom. Palestina je okupirana već 76 godina. U pravu ste, ne došava se od juče. Jedan mali primjer koji sam ja dala je bio 2021. godine, a sada imamo genocid koji je najdokumentovaniji u istoriji, našoj modernoj istoriji. Ja sam još uvijek u kontaktima sa svojim kolegama kojima život visi u koncu i kažu da ono što mi vidimo na našim ekranima nije ništa u usporedbi šta oni u stvari preživljavaju na svaki dan. To se možda i ne može prikazati na videima koji vidimo na Instagramu ili koji nam iskoči nekih 5-10 sekundi. Tako. Question for you, of course. Radite na prevazilaženju trauma i to je otprilike fokus vašeg rada u proteklom periodu. Koliko na traumama radimo na području Balkana, ali evo i Bliski istok može ući u to pitanje. Ali konkretnije, Balkan i sve ono što se dešavalo na Balkanu, bavimo li se dovoljno sa prevazilaženjem trauma? Okay, so one of your points of focus is overcoming trauma. Can you speak a little bit about work that has been done so far in the Balkans and the Middle East in your observation? Has it been enough? Have we done enough? So I don't know what's actually been done in the Balkans. I work in Palestine, Jordan, Kenya, who has some of the biggest refugee camps, Haiti, Nicaragua, El Salvador, those areas, and Nepal after the earthquake, lots of conflict areas. So in dealing with trauma, our approach is called participatory action research. Hvala. Thank you. So, dakle,
Ne bih možda mogla reći dovoljno o Balkanu. Radila sam u Palestini, Jordani, Nikaragvi, Nepalu, Haitiju, Keniju i pristup koji mi imamo kad se radi o radu sa traumom se zove istraživanje participativnog djelovanja. To je pristup, a ne metoda. And the reason why is the people who are impacted by the conflict are situated the best to tell us what to identify the problems, to give us the context, and for possible solutions. So they lead the research. Dakle, taj pristup ili par na engleskom je zastupljen upravo iz razloga što ljudi koji su u stvari u situacijama konflikta ili u postkonfliktnim kontekstima žive sa traumom su u najboljoj poziciji da identifikuju problem. Oni su ti koji vode studije, koji vode čitav proces, a dr. Debbie je samo facilitator. So I'll give the example in Palestine. So working in the refugee camps, we have about 36 research team members per camp. Radim u izbjegličkim kampovima u Palestini i svaki kamp ima tim, istraživački tim sa 36 članova. They're made up of some academics, some graduate students, people from the camp, parents, social workers, teachers, and a few people in politics. That makes up the entire team. We call it key stakeholders. Glavni akteri u svakom timu su akademici, diplomirani studenti, učitelji, socijalni ili društveni radnici, ljudi koji žive u kampu i par političara koji su u toj ulozi gdje mogu u stvari praviti neke odluke. We also included high school students, so we have a multi-generational approach. Srednjoškolci također, jer želimo da imamo multigeneracijski pristup problemu. So, a lot of groundwork so that everybody understands how to work together, roles, responsibilities, and skills. Priprema u stvari traje zaista dugo jer svi trebaju da shvate svoje odgovornosti u procesu istraživačkog rada. The interventions included that were developed by the people themselves. Home visitations. Intervencije koje su ljudi sami identifikovani kao nešto što bi njima moglo pomoći u njihovoj zajednici su posjete familijama, porodicama u kući. And the home visits start to build trust, something that almost all people who have experienced some form of trauma start to become defensive, protective. In their defense, they put down others, right? That insecurity of who they are. Ljudi koji su preživjeli tako teške situacije, žive sa traumom, često nemaju nekakvog samopouzdanja. Zato je jako bitno da se gradi povjerenje između ljudi koji žive u jednoj zajednici. So the home visits are given for about 4 months per home, depending on the individual situation. 4 visits per home? No, 4 months. 4 months, da. Yes. Dakle, posjete traju 4 mjeseca u svakom domaćinstvu. Weekly. Sebično. So the next intervention are community workshops. So once we build a trust with a family, they're ready to bring their voice forward and start to interact with others. So we're building trusting community, not beyond the trusting relationship. Trusting community is huge. Nakon što smo radili sa porodicama, to je kao neki koncentrični krug, onda imamo radionice u svakoj zajednici da proširimo taj koncentrični krug i počnemo opet da gradimo na povjerenju ljudi jedni između drugih. The last intervention are story hours. So whatever comes up in the home visits, as well as the community workshops, now we're starting to inculcate or incorporate into the story hours for the little ones.
So everything you have learned? Everything that comes up, like the concerns, the challenges, possible solutions, we talk about it with the little ones so that they're aware and they can start working on the solutions rather than being impacted by the trauma of the parents. Dakle, sve što u neku ruku ispliva tokom tih posjeta kućama, radionicama, onda se podijeli sa mlađim ljudima, sa djecom, što oni zovu story hours, dakle to su priče i djeca u stvari su ta koja radi na kreiranju solucija i problema u zajednici, što je već bilo identifikovano tokom procesa. So the early childhood part is really important. Science shows that the architect of the brain, 90% of it is formed before 5 years old. Okay. Znamo, nauka i naučni dokazi nam pokazuju da 90% našeg mozga i razvoja se desi upravo u toj prvoj fazi ranog razvoja. Da, tada se formira kako će izgledati. Upravo ta arhitektura mozga u stvari. And the architect of the brain is shaped by the interactions with caregivers, parents, relatives, teachers, nurses. All those are caregivers of little ones. So the interactions form the architect of a child's brain. Dakle, arhitektura mozga je formirana upravo kroz te društvene relacije između djece i njihovih njegovatelja. To mogu biti učitelji, roditelji, bake, svi u njihovom okruženju. So the key part of this is if I'm working with an adult, I might be able to deal a little bit with the trauma, but that's really scary. Ključ je, ako radim samo sa odraslom osobom i njihovom traumom, to može biti zaista strašna stvar. But the dream of offering my child a better world, that's much easier. Ali ako mogu da ponudim neki san, da njihova djeca mogu odrasti bez ikakve traume, taj ugao je puno lakše. So when we focus on the interaction, that you have these moments of joy with your child because you're shaping the architect, which shapes the child's world view. They start to be more present and interactive with the child, and they start to be able to manage their emotions better. Kada radimo sa odraslim ljudima i fokus nam je da kreiramo momente radosti, onda i sami roditelji su u stanju da budu više prisutni sa svojom djecom, što se naravno onda pozitivno odrazi na njihov razvoj i So the results are increased interaction, positive shared emotional interaction, which then shapes the architect of the brain. The world is a good place. I can fall in love. I create positive emotional ideas with my world. Ok, ovo je bilo duže. Dakle, rezultati su pozitivne zajedničke emocije. Pozitivne emocije koje dijelimo jedni sa drugima. I ti momenti su u stvari oni koji kreiraju, formiraju arhitekturu mozga. Onda je dijete u mogućnosti da se zaljubi u svoj svijet, u svoju okolinu i pomisli svijet je u stvari zaista divno mjesto u kojem živimo. If we don't increase that, then we have generational trauma that will perpetuate the manufactured narratives and the social identities that we create, right? Social constructed identities to protect and defend. Us adults really haven't done a great job in the world. We've got global climate change. We've got wars. Yes. Go for it. Ako nismo u mogućnosti da u stvari
Ako nismo u mogućnosti da uradimo to, da pokažemo ljudima neko svjetlo i te momente radosti, onda će rezultat biti transgeneracijska trauma. I imat ćemo ponovo, repetition, right? Ponovo te društveno konstruisane narative, društvene identitete koje u stvari nikome ne služe pozitivno. So if we think about the adult world, right? We have global climate change, lots of violence. 59 countries are in state violence right now. 59. That's a third of the world is in state violence. That means the state's involved. If we look at Israel, I'm going to just say one more thing. If we look at Israel, that manufactured narrative, the Holocaust industry, Bosnia has been through a Holocaust, Rwanda's been through a Holocaust, the Native Americans have been through a Holocaust. Why does Israel own it and use it for an excuse to perpetuate a world I don't want my grandchildren to be part of? I want a healthy, kind world. Okay. Sadašnje stanje u svijetu, imamo 59 stanja konflikta, klimatske promjene na globalnom nivou. Izrael i dalje koristi proizvedene narative kao holokaust. Dr. Deborah kaže da je i Bosna prošla kroz svoj holokaust. Rwanda također ne želi da živi u svijetu koju njeni unuci moraju da prolaze kroz te stvari. So it's pretty simple. Open heart, open mind. We treat our children differently. We create a different world. Zaista jednostavno. Otvoren otvoreno srce i možemo kreirati svijet koji je drugačiji za sve nas. To je možda i najbolja poruka da završimo ovaj razgovor. Mnogo toga je bilo da još se kaže, mnogo tema je bilo o kojim možemo govoriti, ali evo nestalo nam je vremena. Imamo i drugog sadržaja. Hvala vam puno. Thank you so much. Thank you. Hvala najljepša. Poštovani gledatelji, evo, uz pomoć Irine i za prevod, naša gošća je bila doktorica Deborah Young, ali i Irina Karić nam je podijelila svoje iskustvo kako je to zapravo bilo djelovati, raditi i posmatrati šta se dešava u Palestini.